in deep appreciation for your heartfelt message, spiritual guidance shared during the 8th Church Anniversary and District Fellowship Celebration at Mako Seventh-day Adventist Church held in Davao ay October 18, 2025. Given this 18th day of October 2025 at Mako is the 8th Church San Roque, Mako, Davao de Oro. At this point in time, I will call Pastor Arante, the President, Pastor Castro Mayor, and the rest of the elders sa Mako. Mga igsuon, gamay ra ni kaayong plaque of appreciation, pero the most unique. Gamay ni siya, pero na ang picture ni Judge Buto. Din pinagdiri siya sa Mako na hitabo. Okay, mag-comment si Judge Dick sa Anonymous. So, insertion. Okay. Thank you very much, Judge. I don't know what is inside, but it will never explode. So our love explodes. So again, I say thank you for coming. Sige, pakutak mo. Mag-comment ko kay sa tanan nga kuan, kini ako mahulagway, kini ra yung nangangang gugwapo kay ko. Unya, ganahan ko kay ang ako mga plakman panahon sa linog nga hagbong nga buwak. Kini din ni mabuhat. Salamat kayo, Iglesias Mako. Thank you so much. God bless us all. Kay documentation. Kapten. Galit ang pasawa kay Piro sa ito. Dali. President Mila. Tara. Ako president na. Ako officer sa district. Makita na state anniversary. Okay. Tulong kayo. Salamat. Ayaw.